কবুল ফরমাও। হায় আল্লাহ, আমরা যারারে আওলাদ দিলাইছো নেক আওলাদ বানাই দেও। আমরার গুনার কারণে তার জীবনকে বরবাদ করিও না ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ তুমি মওলাই দেখছ, তোমার বন্দাগুলোর সামনে দীর্ঘ সময় আলোচনা করলাম। আল্লাহ বানাইয়ে কোনো কথা হইছি না, কবুল ফরমাও। আল্লাহ শ্রোতা বিন্দু যে গুরু আসলে কামল তৌফিক দান ফরমাও। আল্লাহ তোমার বন্ধা হলে আপনার ঘর জানিয়ে সরকা করলা, কবুল ফরমাও। ইতার পকেটে জমিনও কোনো দিন খালি বানাই না আল্লাহ। ও সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। সিন্নি দেবই, সিন্নি খাইয়া যাইবা। আর হযরত মৌলানা এনামুল হক সাহেব আইছেন। আর কোন কিছু শুনবে हमारे को छुट्टी वाला बहुत तक है और हमारे शिंदी देवा को और हमारे मौलाना इनामुल साहब भाई से सुंदर सोहरी करो इंशाल्लाह हमारे शिंदी ने दर्जे ने देखा पूरा माइक तेरा एक बार देखो दा बॉक्स में खोरे होई तो अमुक बॉक्स से दिया, बॉक्स सामने हो नारायण तकबीर नारायण तकबीर नारायण रिसालत आयो नारायण रिसालत अहले सुन्नत वल जमात अहले सुन्नत वल जमात हजरत मौलाना इनामुल हक साहब हजरत मौलाना इनामुल हक साहब या उसको भी ठीक नहीं कोई दम दिलेगा बताओ कौन बुझिया बसो अन्य बात करो। जय बात राधम भाई।